Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host मोहम्मद जैन और आप देख रहे हैं डिजिटल क्रिकेट बल्तिस्तान। और आज हमारे साथ बहुत ही यंग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फिट हमारे साथ गेस्ट हैं। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और उनके बारे में जानेंगे, एहसन नासिर के बारे में। और आपको हम बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और वो क्या करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में उनके क्या क्या एम्स हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एहसन, शायद इनका नेट प्रॉब्लम आ रहा है। जी एहसन, एहसन कैन यू हियर मी? सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इनका नेट का इशू आ गया है और इनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। सो इंतज़ार करते हैं, अगर ये आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो हमें इसको यहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलें, काउंटडाउन करें मेरे साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं आए, चले गए। तो व्यूवर्स, हमारे गेस्ट तो हमारे शायद इंटरनेट प्रॉब्लम था, वो यहाँ से चले गए। अच्छा, हमारे पास आज दूसरे भी गेस्ट हैं जिनका नाम इफ्तिखार अली है। आप सब उनको जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं और अपनी जो है लाइफ में स्ट्रगल्स करके वो एक सक्सेसफुल इंसान भी बने हैं। तो अगर वो ज्वाइन हमें कर देते हैं तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। अ, तो देखेंगे हम, अगर वो हमें ज्वाइन कर सके तो हम ज्वाइन कर देंगे और हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। सो वी विल, प्लीज आ जाएं, आ जाएं। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जैन, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। हम लोग लाइव हैं। जी बिल्कुल, हम लाइव हैं। क्या हुआ? मैं देख रहा था आपका शो, आपके गेस्ट के साथ मेरा ख्याल है कि कोई उनके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो गया नेट शायद इशू, वो। या यस बिल्कुल। हाँ। उनके साथ शायद नेट इशू आ गया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे व्यूअर्स को परेशान नहीं किया। आप आ गए तो हम बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे हम दोनों खुद डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप कुछ भी पूछ तो सकते हैं, ओके मैं ओके, आपको चलें। उसके सवाल के जवाब दूंगा। और बिल्कुल आप जब भी जब भी उससे क्या होगा कि दूसरे लोग भी अगर आपको ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप एक दो तीन चार लोगों से बात कर सकेंगे। बिल्कुल। तो ओके, तो हम बात स्टार्ट करते हैं। तो आपको सब जानते ही हैं वैसे, इफ्तिखार भाई। तो आप
वैसे आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें दोबारा से. जी, मेरा नाम इफ्तिखार अली है और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं कंपनी भी चलाता हूँ और मैं अमेरिका में जॉब भी कर रहा हूँ और मैंने ये डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान का पेज बनाया जिसके अंदर जैन और हम सब मिल के जो है वो डिजिटल चीज़ें जो है बल्तिस्तान के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अंदर लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, उसके थ्रू उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. और ये हम सब की इसमें जैन हैं, इसमें गुलजार हैं, बहुत सारे लोग हैं और जैन जो भाई अभी सॉरी यार, मेरा इंटरनेट का बहुत तो जी जी. बहुत सारे लोग इसके अंदर इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह ये हमारा जो एम है वो ये है कि लोगों की जो है लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही हमारा इरादा है और इंशाल्लाह इसमें हम सक्सेस होंगे. तो इफ्तिखार भाई हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम उसको ऐड कर लें उनको. जी 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 बिल्कुल, आप उनसे ऐड करें, आप उनसे जो आपको उनको क्वेश्चंस पूछने हैं आप उनसे क्वेश्चंस पूछें. बिल्कुल. बिल्कुल. ओके ओके ओके. इनका नेट अभी भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कर रहा है. चले कोई नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जैसे ही वो इसमें एंटर होंगे तो आप अपना जहां से आपने इसको छोड़ा था प्रोग्राम को, आप वहीं से बिल्कुल. उनसे ये क्वेश्चंस बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा. कोई प्रॉब्लम ओके की ओके. बात नहीं है. सही. बिल्कुल बिल्कुल. ओके. सो इफ्तिखार भाई, हम अपने व्यूवर्स और मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए आप ज़रा एंटरप्रेन्योर को डिफाइन कर दें कि व्हाट इज एक्चुअली एंटरप्रेन्योर. देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किस तरीके से काम को शुरू, क्योंकि हमारी फैमिलीज में कभी इस तरह का काम हुआ नहीं है. तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, गुलजार कर रहे हैं, ये हम लोग अपनी फैमिलीज में फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंटरप्रेन्योरशिप तो यही है कि आपने बिजनेसमैन होता है एक बंदा जो वो बिजनेस करता है, किसी भी किस्म का बिजनेस हो सकता है. आप एजुकेशन की कोई वो खोल सकते हैं, एकेडमी खोल सकते हैं. आप कोई आप कोई एजुकेशन की एकेडमी खोल सकते हैं. आप कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं. आप कोई ऑफशोर बिजनेस कर सकते हैं. आप कोई पाकिस्तान के अंदर बैठ करके आप लोगों को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वो बिजनेस कर सकते हैं. तो इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप हर मॉडल पे काम कर सकते हैं. ओके ओके. जी. ये इफ्तिखार भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है. अब देखो, अब आ रही है. नो, आपकी आपका कैमरा मेरे ख्याल से ऑफ है, कैमरा नहीं आ रही बिल्कुल. नहीं, कैमरा तो ऑन है, मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूँ. और मैं जब ये देखो, ये मैं अभी कैमरा ऑफ करता हूँ जी, ऑफ तो तो आ फिर रहा है मगर आप ऑन नहीं आ रहे. हाँ, अब आ गए आपको आ आ रही गए. है. आगे. जी जी. जी ओके. सो मैं दोबारा से आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे ज्वाइन कर दिया. सो इफ्तिखार भाई, जी हम जैसे कि अभी ये काम कर रहे हैं, जैसे ही आपने बताया कि हम अपने अपनी यूथ के लिए काम कर रहे हैं, उनको वो सब चीज़ें बताना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें उनकी उनके अंदर लेके आना चाह रहे हैं जो नहीं देखी गई और जो नहीं आई गई. तो आप क्या सजेशन देंगे हमारे उन यूथ को जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते. देखिए, मैं सबसे पहले मैं आज आपका एक और प्रोग्राम देख रहा था. आप वो एक मोहम्मद रेहान को आप लेकर के आए थे ग्रुप में. तो आई एम नॉट श्योर कि आपने उनको कैसे बात की, आपने किस तरह उनसे कनेक्ट हुए, आपने किस तरह उनको कन्विंस किया. तो हमारा जो सबसे सबसे मुश्किल प्रॉब्लम ये है कि लोग कैमरा शाय हैं. लोगों के अंदर बहुत बिल्कुल. प्रॉब्लम है कि वो ये अपनी जो भी उनकी स्ट्रगल होती है या जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर काम किया होता है, वो दूसरों से शेयर करने में परेशान होते हैं. तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रगल या हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किस तरीके से लोगों को कन्विंस करें कि भाई कैमरे के ऊपर आकर के आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. जिस तरीके से एग्जैक्टली. वो एक्सपीरियंस दूसरे लोग भी उसका जो है वो उससे उसका फायदा उठा सकते हैं. और फिर जैसे कि आपके इस वक्त इस गेस्ट में एक गेस्ट आए हुए हैं, उनका नाम आर पी ए लिखा हुआ है. मैं इनको नहीं जानता. अब क्या हो रहा है, अब ये नेटवर्किंग हो रही है.
یہ مجھ کو جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, میں امریکہ میں ہوں, ان کو کوئی کویسچن پوچھنا ہوگا, ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی ان کو. تو اس طریقے سے جو یہ لوگ جڑتے جا رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو, یہ اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں, اور ان لوگوں کے پاس ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس ہے جو وہ شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, جس کے اندر وہ اپنے پرانے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکتے ہیں. وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کو, جیسے فرض کریں میں نے زندگی میں اگر کوئی چیز غلط کی ہے تو اس کا مجھے پتا ہے, کیونکہ میں اب ایک زندگی میں ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ آ گیا ہوں. تو کوئی اور اگر اسی راؤٹ کے اوپر جانا چاہتا ہے, اس روٹ پہ جانا چاہتا ہے, تو وہ میرے ایکسپیرینس سے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ جو مسٹیک میں نے کی تھی وہ مسٹیک وہ نہیں کرے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نئی مسٹیک کرے, پھر وہ اپنی مسٹیک کسی اور کو بتائے گا, تو جو تیسرا بندہ آئے گا وہ پھر وہ مسٹیک نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور مسٹیک کرے گا. تو زندگی کے اندر مسٹیک کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, ہر انسان نے زندگی میں مسٹیک کی ہے. مسٹیک آپ کو اور بہتر بناتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ افتخار بھائی, بہت صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. تو ہم اپنے گیسٹ کو دوبارہ جوائن کر دیتے ہیں. جی ان کا بالکل. نام ایسر ناصر ہے, اور یہ ایک فٹنس فریک بھی ہے, فیس بک ہوسٹ ہے, اور بہت ہی اچھا ان کا جو ہے ایکسپیرینس ہے ہوسٹنگ میں, فیس بک ہوسٹنگ میں. تو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے ایسر ناصر. جی زین بھائی, پہلے تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا کہ میں لیٹ ہو گیا, اور جو کہ میرا جو میرا خیال ہے ان کے انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ہی کوئی پرابلم ہو رہا ہے, تو جی بالکل وہ بار بار آ رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو فکس کرنا پڑے گا اپنا ایشو. اور جب آپ کبھی بھی لائیو پروگرام کریں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ لائیو پروگرام کرنے سے پہلے آپ اپنے گیسٹ کے ساتھ 5 منٹ آف ایئر بات کریں, تو اس سے آپ کو ٹیکنیکل ایشوز جو ان کو آ رہے ہیں تو وہ آپ کو ان کو آنا پتہ چل جائے گا کہ ان کے کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, ان کی کوئی وائس کا پرابلم ہے, ان کے کوئی ویڈیو کا پرابلم ہے, تاکہ وہ فکس کر کے آپ لائیو آ سکیں. بٹ لائف میں یہی سب ہوتا ہے, اس کے اندر پرابلمس بھی آتی ہیں, اس کے اندر ٹیکنیکل ایشوز بھی آتے ہیں. تو اب ان بالکل فیوچر کے اندر آپ اپنا لنک وہاں پر دے دیں گے, تو جس طریقے سے میں نے جوائن کیا اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو 5-10 لوگ اور دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو جوائن کرنا چاہیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ہے پروگرام وہ ڈسکنیکٹ کی طرف جائے گا, وہ دوسرے لوگ آ کر کے جڑتے جائیں گے اور آپ سے بات کرتے رہیں گے. بالکل بالکل اب وہ ڈسکنیکٹ ہی ہو چکے ہیں. سو صحیح ہے, ہم بات کر لیتے ہیں اگر وہ نہیں آ رہے تو. افتخار بھائی, سب سے زیادہ جو ایشو ہے آپ نے جیسے بتایا کہ ہماری یوتھ میں, ہمارے لوگوں میں, بلکہ اوور آل دی ورلڈ بھی زیادہ تر لوگوں کو جو ہے کیمرہ شائنس جو ہے بہت زیادہ ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں بالکل, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں اس کا بالکل آپ کو جواب دوں گا, مگر میں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آج جو آپ نے ایک پروگرام کیا محمد ریحان کے ساتھ, تو وہ کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کا کوئی انسائٹ اس کی آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ یہ کیسے کنیکٹ ہوئے, آپ ان کو پہلے سے جانتے تھے, کیسے ہوا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیمرہ شائی کو کیسے ختم کرنا چاہیے. بالکل. تو میرے ساتھ اس سے پہلے جو میرے گیسٹ تھے محمد ریحان, جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں, تو پہلے تو وہ تھوڑے سے زیادہ نروس تھے کہ بھائی کس طریقے سے آئیں, کیونکہ وہ فرسٹ ٹائم ان کا ایکسپیرینس تھا. تو اس کے بعد انہوں نے بالکل ایک انیشیل اسٹیپ کہتے ہیں نا کہ ایک سیڑھی پوری اسٹیئرس کو پار کرنے کے لیے ایک فرسٹ اسٹیپ رکھنا لازمی ہوتا ہے. تو انہوں نے فرسٹ اسٹیپ رکھا اور میرے ساتھ وہ آ گئے کانفیڈنٹ کے ساتھ, اور انہوں نے بات بھی کی بہت اچھی طریقے سے, ماشاءاللہ جی, بتایا بھی اپنے بارے میں. بہت کانفیڈنس. دیکھیں یہی ہوتا ہے پہلا, سب سے بالکل پہلا آپ کو ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ اسٹریم یارڈ انسٹال کیسے ہوتا ہے, اس کے اندر وہ جوائنٹ کیسے ہوتے ہیں, یہ سب سے پہلے. تو میں بالکل سب کو سجیسٹ, وہ سب ان کو بتایا گیا. جی میں سب سے پہلے یہی بتاتا ہوں, آپ اس پہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, مجھے پتا ہے سب لوگ بہت بزی ہیں, اگر آپ اس پہ ایک ویڈیو بنا لیں کہ یہ اسٹریم یارڈ پہ, جیسے آپ سب کو فون کر کے یا آپ اپنے وائٹ پہ ہر کسی کو بتاتے ہیں, رائٹ, ادھر جاؤ, اس کو کلک کرو, یہ دباؤ, وہ دباؤ. اگر آپ اس کی ایک ویڈیو بنا لیں گے اور اس کو آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ پوسٹ کر دیں گے, یا آپ اس کو گلگت بلتستان کے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کر دیں گے, تو نیکسٹ ٹائم جو بھی آپ کے پاس آئے گا آپ کو دوبارہ سے سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ اپنا بالکل لنک, جو آپ کا جو لنک ہوگا, آپ اس کو لنک شیئر کر دیں گے, وہ لنک کی ویڈیو دیکھے گا اور وہ اس میں سے سمجھے, ہو سکتا ہے 100 میں سے 80% وہ اس بات کو سمجھ لے.
تو جیسے ہی وہ 80% اس بات کو سمجھ لے گا تو اس کے بعد باقی 20% آپ اس کی ہیلپ کر کے اس کو اس پلیٹ فارم تک لے آئیں گے اسٹریم یارڈ کے. اب جب وہ ایک دفعہ بالکل اسٹریم یارڈ پہ آ گیا تو آپ اس کے ساتھ لائف مت جائیں, آپ اس کے ساتھ بیک کیمرہ بیک سٹیج اس سے بات کریں, اس کے اندر آپ اس کی لائٹنگ دیکھیں, اس کے اندر آپ اس کی وائس کوالٹی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دیر میں وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے یا اس کا انٹرنیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ سب کرنے کے بعد آپ پہلی ویڈیو چاہے 5 منٹ کی بنائیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی نے انٹرویو دے دیا یا انٹرویو لے لیا, پھر اس کے بعد اس کے اندر کیمرہ شائنس ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسکیڈول پہ. لوگ بہت بزی ہیں آج کل, رائٹ, ٹائم نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ ضرور انٹرویو بھی دیں گے اور آپ کا انٹرویو بھی لیں گے اور آپ کو انٹرویو بھی دیں گے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ, بہت بالکل صحیح بات ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کیمرہ شائنس پہلے اسٹیپ ان کو جو ہے رکھنا پڑے گی, پھر اس کے بعد جا کے ہی وہ جو ہے اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جو جسے بھی اگر کہا جائے جو بالکل نیولی آ رہے ہوتے ہیں تو سب کا ہی آئی تھنک 70-80% تو یہی کیمرہ شائنس کا ہی وہ ہوتا ہے کہ کیمرہ شائع ہوتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی آواز نہیں نکلے گی ہماری یوٹیوب پہ, اگر لائف آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ان کو چاہیے کہ فرسٹ اسٹیپ لائیں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور بالکل بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں اس اسٹریم یارڈ کو ویب سائٹ سے بھی آن لائن جا کے وزٹ کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے آ کے اس طریقے سے آپ انٹرویو دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی بات بول دی آپ نے افتخار بھائی. تو افتخار بھائی آج کل کے جو بچے ہیں ہمارے ویسے بلتستان میں, گلگت بلتستان میں, وہ سب کے سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے. جو کراچی کے جو بچے ہیں جو سٹیز میں رہ رہے ہیں, شہر میں جو رہ رہے ہیں, وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کوئی فرق نہیں ہے. وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے جو ہے فیس بک پہ میمز بنا رہے ہیں, یوٹیوب پہ میمز بنا کے ڈال رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں. گاؤں میں جو بیچارے بیٹھے ہیں وہ اپنے گاؤں کا کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, مطلب فری ہی ہیں سب. اگر ینگ جنریشن کی بات کی جائے سب فری. تو ان سب کو جو ہے اس لائن پہ اس لائک ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں. تو آپ اور کیا کیا ارادے رکھتے ہیں آگے جا کے, آپ اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے, اور آپ کیا کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے یہ ایک پیجز بنائے ہیں جس کے اندر ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اور ہم جو ہماری یوتھ ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ, بالکل یہ ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ آپ ایک جگہ آپ فرض کریں کل کو آپ کوئی ایک جلسہ, آپ اگر کوئی ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا پمفلٹ بانٹتے ہیں, پھر بہت سارے بالکل لوگ اس جلسے کی جگہ پہ آتے ہیں جو آپ کی پلیس ہوتی ہے, اور پھر آپ اپنا میسج ڈیلیور کرتے ہیں. رائٹ, تو ہم لوگ ابھی کیا بالکل کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے گلگت بلتستان کی جہاں جہاں اویلیبل ہے, وہ چاہے کراچی میں ہو, پاکستان میں ہو, پاکستان سے باہر ہو, ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسٹیپ نمبر 1. تو جب اس اسٹیپ میں تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ جب شروع میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا وہ سب سے ہارڈ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے والد صاحب یا میرے والد صاحب بلتستان سے مائگریٹ کر کے کراچی آئے تھے, تو جب وہ پہلی دفعہ کراچی آئے تھے تو ان کے لیے جو مشکلات تھیں وہ تمہارے لیے, وہ آپ کے لیے اور وہ میرے لیے وہ مشکلات نہیں ہیں, کیونکہ وہ پہلے آئے, وہ ایک جگہ رہے, انہوں نے ایک گھر بنایا, اس گھر میں ہم لوگ آئے, ہم لوگ رہے. تو ہمارے لیے جو مشکلات انہوں نے دیکھی وہ مشکلات ہمارے لیے نہیں ہیں. تو اسی طرح اس پیج کے اوپر ان لوگوں کو لانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے کہ وہ لوگ اس پیج کے اوپر آئیں. تو فرض کریں اسٹیپ 1 ہو گیا کہ وہ لوگ آ گئے. اچھا, اس کے بعد میں کیا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو یوتھ ہے وہ کیمرہ شائنس ان کے اندر سے ختم ہو جائے. وہ ایک دوسرے کا انٹرویو لیں, ایک دوسرے کا انٹرویو کریں, اس کے اندر ان کے کانفیڈنس لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جیسے کہ بالکل میں صحیح اگر بات. اپنی بات کروں کہ ہم نے اسکول میں پڑھا, کالج میں پڑھا, ہم نے انٹرویو کسی کو دیا ہی نہیں جب تک کہ ہم جاب لینے نہیں گئے. بالکل جس دن ہم پہلی دفعہ جاب لینے گئے تو ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑا تھا اور اس نے ہم سے کویسچن کیا اور ہم گھبرا گئے, ہمارا حلق خشک ہونے لگا, ہمیں پانی کی بھی وہ ہم بات نہیں کر پا رہے, ہمیں پتہ سب ہے بٹ ہم اس سے بات نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عادت ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کرنے کی. بالکل ہم صحیح لوگوں بات. کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم رینڈم لوگوں سے بات کریں. اگر ہم کہیں کسی سے ملنے یا آپ مسجد جاتے ہیں, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں.
जानते हैं, बिल्कुल आप सही किसी बात और है। को ना सलाम करते हैं, ना आप उसका हैंड शेक करते हैं, ना आप उससे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरा। तो हमारे अंदर जो एक वो है, वो यही है कि हम उन्हीं लोगों का ख्याल या उन्हीं लोगों का पूछते हैं जिनको हम जानते हैं। तो ये तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि मैं आपको जानता था बट मैंने आपसे जिंदगी में कभी बात ही नहीं की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो मैंने जिंदगी में एक दफा जो है गुलजार से बात की, उसके बाद मेरी बात ही नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल तो सही बात। इतने बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं, बट वो उनको उनको मालूम ही नहीं है। अच्छा, मैसेज के अंदर क्या होता है, जब फेसबुक पे मैसेज आता है तो आपको नहीं पता वो आदमी कौन है जो कौन आपको है, सही मैसेज कर रहा बात। है। तो वीडियो में क्या होता है, वीडियो में आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, कौन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका इमोशनल सिस्टम क्या चल रहा है, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, आप उसको जज करते हैं, वो आपको जज करता है। तो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। जब हमारे पास समझें कि हमारे पास लोग आ गए, उसके बाद सेकंड स्टेप ये हुआ कि वो लोग आपस में इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के अंदर क्या होगा, इंटरव्यू लेने के अंदर एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर होंगे। वो एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल के हो सकते हैं, हो सकता है कोई मैकेनिक हो सकता है कोई टेलर हो सकता है कोई सब्जी फरोश हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है कोई प्लम्बर हो सकता है कोई ड्राइवर हो सकता है कोई रिक्शा ड्राइवर हो। इन सब के एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, वो सब आप लोगों से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। हमारे यहाँ जो मैंने देखा है, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो मैं समझा हूँ, कि हम लोग माइग्रेट करके गिलगित बल्तिस्तान से जब अपने शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी आए, तो हम लोगों ने जिंदगी भर नौकरियां की। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ कि किसी ने हिम्मत किए होंगे, लोगों ने किए होंगे, 5% लोगों ने किए होंगे, 10%। फर्ज करें एक आदमी है, वो एक जगह के ऊपर एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर है। उसने अपने पूरे 30 साल वहां मजदूरी करने में लग गया। उसने किसी दिन अपने मालिक से ये नहीं कहा कि यार तुम मुझे ठेके पे ये काम दे दो, मैं सही ये बात है, काम कर बिल्कुल। सकता हूं, तुम मुझे ये ठेके पे काम दे दो ताकि मेरा अपना बिजनेस चल पड़े। तो हमारे लोगों के अंदर रिस्क लेना और बिल्कुल सेफ गेम खेलना और बिल्कुल सेफ काम करना। फर्ज करें एक चौकीदार है, वो ये समझता है कि यार मेरे लिए सेफ सबसे अच्छा ये है कि मुझे नमाज मिल जाएगी, मुझे रोजा मिल जाएगा, मुझे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए मुझे जो है वो तनख्वाह मिल जाएगी। मगर उसके बाद वो जो है बस वो उसी जगह के ऊपर खड़ा रहता है जिंदगी भर। वो बिल्कुल। एक और नेक्स्ट स्टेप जो अपनी लाइफ में लेना होता है, जैसे आप एक स्टेप पे, आपको एक और सीढ़ी पे चढ़ने के लिए हर दफा आपको एक स्टेप लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल। अगर आप स्टेप नंबर 3 पे खड़े रहेंगे 30 साल, तो आप स्टेप नंबर 3 पे ही खड़े रहेंगे 30 साल, आप स्टेप 10 पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज। थर्ड फेज मेरा जो अभी माइंड के अंदर थर्ड फेज ये है कि थर्ड फेज के अंदर हम इन लोगों के लिए डिजिटली जॉब क्रिएट करें। यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो डिजिटली, इन लोगों को कंप्यूटर चलाना, इन लोगों को इंटरव्यू देना, इन लोगों को डिफरेंट डिजिटल ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बताएंगे और पता चलेगा। तो इसमें से हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास 1,000 लोग हों, 1,000 में से 100 लोग ऐसे हों जिनको डिजिटली बहुत अच्छा काम आता हो। तो फिर क्या होगा कि दूसरे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, जैसे फर्ज करें मुझे 10 लोगों की जरूरत है, तो मैं कहीं और लोगों को लेके ट्रेन करने के बजाय वो लोग इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। मैं उनसे कहूंगा कि भाई ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, ये गूगल डॉक्स है, यहाँ पे जाकर फिल करो, यहाँ से तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, ये तुम्हें जॉब मिल गई। बिल्कुल। तो हम लोग उनके लिए जॉब क्रिएशन के लिए भी काम करेंगे। और फोर्थ इसमें ये होगा कि हम उनको जैसे 1, 2, 3 महीने के बाद हम कोई टेक्निकल जो है वो वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, डिजिटल चीज़ों को सिखाने की, उसके डिफरेंट टूल्स सिखाने की। उसमें वो लोग ऑनलाइन भी आ सकेंगे, और वो लोग जो लोग अवेलेबल हैं, जिस रीजन में हो रहा है, फर्ज करें बल्तिस्तान में हो रहा है तो कराची वाले नहीं जा सकते, अगर कराची में हो रहा है तो वो बल्तिस्तान वाले अगर नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन भी होगा, और वो डिजिटली हर जगह वो ट्रांसमिट भी हो रहा होगा, ताकि वो उन सब चीज़ों से बेनिफिट हासिल करें। तो हमारा ओवरऑल प्रोग्राम ये है कि हम सब मिलके, ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये हम सब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिल करके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे की हेल्प करके हमें अपने आप को एक स्टेप से दूसरे स्टेप, और दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, और तीसरे स्टेप से चौथे स्टेप तक जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसे इफ्तिखार भाई आपने बताया
वैसे हमारी जो जनरेशन जो है आजकल की, हमारी यूथ है, उन्हें नहीं पता कि डिजिटल हो के आप कितने ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस डिजिटलाइजेशन से, और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप घर बैठ के सारा काम कर सकते हैं। आप जो काम जाके करते हैं कहीं पे, वो काम घर में बैठ के कर सकते हैं आप। इस तरीके से बहुत सारी स्किल्स जो घर बैठ के की जा सकती हैं। तो उन सबको अवेयर करने के लिए कर रहे हैं हम ये सब। उन सबको ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब की स्पेशलाइजेशन के बारे में, और इन सब को ये सब चीज़ें बताने के लिए कि वो किस तरीके से अपने अपने इलाकों में रहकर, अपनी अपनी जगहों पे रहकर नेट के अच्छे से यूजेस और किस तरीके से इंटरनेट को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही सब हमारा काम है और यही सब हम कर भी रहे हैं। और आपने जैसे कि इनिशिएटिव लिया है इसका, और थोड़ा बहुत हर कोई इसमें, जैसे कि मैं और गुलजार भाई और बहुत सारे और भी मेंबर्स जो कि थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल आपने कहा जैसे कि हमने अब इनिशिएटिव ले लिया है इसमें, तो जितने भी इसमें लोग इसमें आ सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो सब आके अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जो एक्सपीरियंसेस रखता है वो शेयर करे, जो नहीं रखता वो जैसे आप हैं, आपसे पूछे। और जो भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करके आप इस स्टेज पे हैं कि वो लोगों को जो है हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब, तो इन सब के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रिमोट है। वो क्या है? हमारा नेट। नेट को हमने जो है, नेट को हमने यूज़ करते हुए सब कुछ करना है। तो बहुत अच्छा ये काम है। और ये सिर्फ रेहान अल्लाह वाला जो है, सर रेहान अल्लाह वाला, उनकी वजह से ये पूरा एक लाइक के मेंबर जो हैं इसके बहुत सारे बहुत ज़्यादा जो हैं इसके बढ़ गए हैं। और हर जगह, जैसे कि अभी हम डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान के पेज चला रहे हैं, वहाँ के लोगों को जो है इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। इस तरीके से सिंध में ज़फ़रुल्लाह भुट्टो साहब जो हैं वो कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग एरिया, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में ये सब काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे कि रेहान अल्लाह वाला रेहान अल्लाह वाला जो है, ये वो चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी कम से कम $100 to $200 अ मंथ कमाए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उनको कहाँ से ख्याल आया ये सब? तो आपको भी बात पता चली और आपने भी जो है इस चीज़ को देखा, और इस चीज़ को आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और आपकी मदद से, आपकी वजह से बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह, और हो भी रहे हैं। तो आखिर में जो है एक और आप जो है हमारे व्यूअर्स को आखिर में क्या कहेंगे? एक आखिरी एक पॉइंट कह दें। देखिए जैन भाई, मैं आपकी ये पूरी बात सुन रहा था, और सिर्फ आपको ये जो लोग हैं ना, रेहान अल्लाह वाला, इफ्तिखार, जैन, ये सिर्फ लोग हैं, ठीक है। हम सबका काम है इस शम्मा को जलाना, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम आगे पीछे जाएं तो 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने ये सोचा, और उन्होंने स्ट्रगल की, और उनके साथ लाखों लाखों लोग जिन्होंने अपनी शहादतें, जानों की शहादतें दी, और उन्होंने इस मुल्क को बनाया। और ये मुल्क आज आप तक और हम तक और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों तक रहेगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें नहीं मालूम, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमें पता है। तो ये सब जो नाम होते हैं और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये तकरीबन बेमायने हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो विजन है वो बड़ा है। रेहान भाई का जो विजन है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग डिजिटलाइज हो जाएं। हम सबके पास फ़ोन है, उस फ़ोन को हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें जिससे हम लोग अपने घर वालों के लिए पैसे जमा कर सकें। तो मेरा आखिरी मैसेज तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए यह है कि आप लोग जहां पर भी हैं, ये वीडियो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब तक आपको मिलेगी आप इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आता, आप अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं। कोई इसमें कोई ये वो वाली बात नहीं है कि ये पेज जैन ने बनाया है, या ये पेज मैंने बनाया है, या ये पेज रेहान अल्लाह वाला का है, या पेज किसी का भी है। आपको अगर हमारा विजन समझ में नहीं आता तो आप अपना एक विजन लेकर के आए, वो उसकी आप प्रमोट करें, उसको आगे बताएं। आपका विजन बेहतर होगा, आपकी चीज अच्छी होगी, हम लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे, हम उसको भी प्रमोट करेंगे। हमारा काम इस प्लेटफॉर्म से कोई अपनी शख्सियत को प्रमोट करना नहीं है। ये सिर्फ वो प्लेस है जहां पर हम बहुत सारे लोगों की
ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا کچھ دیا ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کر جتنا بھی کریں وہ کم ہے. تو زندگی کا وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کامیاب ہو رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے گاؤں والے, آپ کے ایریا والے, آپ کے ملک والے سب اس مقام تک پہنچیں. تو میں آپ تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے جو نٹ شیل ہے, آپ جو جس کے اندر پریشان ہوتے ہیں اس چیز سے نکلیں. مشکل کام ہے, پہلا اسٹیپ لینا بہت مشکل ہے. جب وہ آپ لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ اب اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر کے باہر امریکہ میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, جرمنی میں لوگوں کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں, اور آپ کی تنخواہ آپ کے بینک اکاؤنٹ پاکستان میں ڈپازٹ ہوگی. آپ کو نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کہیں آنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. افتخار بھائی آپ کو تو ڈبل تھینکس کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارا جو یہ سیشن ہے اسے کنٹینیو کر دیا, اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی اوقات سے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن بھی آپ ورک کرتے ہیں, اور آپ لوگ کے تو دوپہر ہو رہی ہے تو آپ بالکل مصروف ہی ہوں گے, ہمارے یہاں تو رات کا ٹائم ہے. تو بہت تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ویورز کو ٹائم دیا. تو آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. شکریہ جی, السلام علیکم, خدا حافظ.